Posibleng magdeklara na ang Department of Health ng dengue outbreak. The Department of Health or DOH is mulling the declaration of a dengue outbreak. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa lalawigan ng Iloilo. Dengue fever is a growing global health concern, especially in tropical and subtropical regions. It is caused by the dengue virus, which is transmitted primarily by the Aedes mosquitoes, particularly Aedes aegypti and Aedes albopictus. While dengue fever itself is usually a self-limiting illness, the disease can progress to severe forms like dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, which can be fatal if not properly managed. I am Chandrika Tatum-Palek, registered medical technologist. I am Jude Joseph Cheng, registered medical technologist. Together with the HealthLink Laboratory team, this is our advocacy campaign. Dengue, preventing the bite. We are one in this fight. Over the years, HealthLink has been dedicated to give its time and effort to health services with its vision to be the best healthcare provider and diagnostic center in the region. And its mission: we care, we commit, we uphold, and we serve. It's our turn to continue this legacy. Swerte kita na napilian kita nila bilang barangay na dali sila makandak sa dengue awareness. Amo ni ang amo nga gintra for masulod kita sa kategory nga sustainability. Ang kandila nga ini siya sa citronella or pwede ka magamit sa mga tanglad. Kasi diba mas hapos pangitao sa atong palibot ang tanglad. Hapos na siya mag-procedure pero kita isa ka alternative. Amo ni siya ang atong nga citronella oil repellent. Di pakuluan mo lang din nga siya ang atong nga citronella or tanglad. Tapos gugangan mo lang siya sa oil, tapos pabukalan, tapos mangitain ka sa atong mga spray bottle na walang mga extra para mas makatipid palit kita. Mga grupo nagsuporta sa sustainable approach ang paggamit sa mga anti-dengue product. Pagpalinis ang inyong usaran, kapit pa kung may mga latinihan na tubig na pigit lugar o listaran sa mga. Ko napositive akong bata sa dengue. Dali ko gudang ulo ko kung din hospital ko sa dalawa. Sa isa ka nanay that time, actually maghamba bila ang doctor, we did everything. So, prayers na gid lang siguro. Ako gid nga bulay nga diri ko kaubra sa helpline kay naka-idea ako kung ano sintomas sa mga dengue nga ginatawag lang. Hindi ko na-realize na hindi ko pwede ibaliwala ang dengue. Pacheck-up mo na yun para mahagapan kung anong umayong ang tulong i-japat sa yung bata. Panindog sa balibot kung parang lamok hindi na magdamog na. Through efforts to eliminate mosquito breeding sites, engage communities in cleanup and prevention activities, and adopt eco-friendly approaches. There is no specific medicine to treat dengue infection. Having the right knowledge and taking preventive measures are key in the fight against dengue fever. By understanding the risk factors, recognizing the symptoms, and implementing preventive strategies, we can protect ourselves from this fatal illness.